अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2026 की 15 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 अदद टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदार हर तरह के पैंतरे बदल चुके हैं, तमाम जवाज घड़ चुके हैं, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं और अब उनकी आंख की खराबी या बिनाई की कमी का जो मामला है उसको भी वो खान साहब के ऊपर डाल रहे हैं। हालत ये होगी। जबकि दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फैसला आया है, बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये जो इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किए जाने वाले हुकूमती टोपी ड्रामा है, जो कि गुज़िश्ता 72 घंटे से खत्म ही नहीं होके दे रहा, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है और बड़ा हार्डली रिस्पॉन्ड किया। वो क्या रिस्पॉन्स है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। जबकि जंग अखबार की आज की एक स्टोरी है, वो इमरान खान साहब को रिलीफ देने से मुतालिक कोई बात करना चाह रहे हैं। वो क्या बात है वो शेयर करूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब का खान साहब की सेहत को लेकर इंतहाई दिल दहला देने वाला स्टेटमेंट वो, जबकि डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हंगामी एक वीडियो पैगाम खान साहब के लिए जारी किया है, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज है उसका दायरा कार वसी करने जा रही है। अलीमा खान साहबा बहुत गुस्से में है, जबकि खान साहब की फैमिली, खासतौर पर उनके साहबजादे और उनके साहब का अहलिया जमायमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, ये सब तपे हुए हैं। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक बस आपने मुंह इधर करना है और आओ करके निकल जाना है। आजकल एहतजाज का यही सिक्का राइजुल वक्त तरीका है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और जिस तरह की ये हुकूमत है, पता सबको लग गया है कि किस नौयत की हुकूमत है, किस तरह के मैंडेट के साथ ये इक़्तिदार में बैठे हैं और इनकी हरकतें क्या हैं। आगे चलकर मजीद इसकी डिटेल मैं शेयर करने लगा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को उनकी शराइत के मुताबिक बेहतर हेल्थ फैसिलिटी ना देने की सूरत में लॉन्ग मार्च करने का फैसला कर लिया है। मेरे पास जो इंसाइडर है उसके मुताबिक पीटीआई अपने एहतजाज के दायरा कार को मजीद वसी करना चाह रही है और करने लगी है। आज इतवार है। इस वक्त मुल्क के तूल और अर्ज की कई छोटी बड़ी शाहराएं जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। स्वाबी के कई मकामात के ऊपर धरना है। इसके अलावा आईएसएफ के नौजवान जगह जगह बैठे हैं। रेड जोन में भी मुतादिद जगहों के ऊपर धरना दिए हुए हैं, जबकि पार्लिमानी जो अरकान है वो महसूर होकर रह गए और उनको न तो खाने पीने और अद्वियात की फराहमी मैसर है और ना ही उन्हें बाहर खुलकर एहतजाज करने का जो फैसिलिटेशन है वो इस गवर्नमेंट के। वो एक वक्त था, एक शख्स था, उसका नाम इमरान खान था, जो कंबल और नान चने तक पहुंचा देता था कि आप करें एहतजाज, मेरे खिलाफ कोई मसला नहीं है, लेकिन ठंड में ना बैठे। और अब ये हालात है। इन हालात के अंदर डिसीजन किसने लेना है, ये वो सवाल है जिसका जवाब इस हुकूमत को देना होगा। जबकि हुकूमत क्या कर रही है ये सबको पता है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि खान साहब की सेहत जो है इस नहज तक क्यों पहुंची। एक तरफ हुकूमत है यानी सरकार है, उसके उहदेदारान है जो कहते हुए दिखाई देते हैं कि खान साहब ने अपनी इस हेल्थ कंडीशन से यानी आंख से मुतालिक जेल हुकाम को आगाह नहीं किया, तभी मामला यहां तक पहुंचा। दूसरी तरफ हालत यह है कि ये कंडीशंस के ऊपर खान साहब को जेल मुंतकिल करना चाहते हैं। हालत यह यानी कभी ये कहते हैं कि फैमिली ना मिले, कभी कहते हैं उनकी तस्वीर या वीडियो बाहर ना निकले, कभी ये कहते हैं कि जाती मुआलिज ना मिले। और भाई, जब उनकी हेल्थ इस नौयत पर इस नहज तक पहुंच चुकी है और सबको पता था कि 80-85% मामला जो है वो सीरियस है, तो आपने उसी वक्त ही उनको फौरन अस्पताल मुंतकिल करना था, ना कि आप हिफ्ज़ मा तकद्दम पहले कंडीशंस रख रहे हैं बाद में वो काम कर रहे हैं। तो उनकी हेल्थ को इस नौबत तक पहुंचाने में खासा किरदार इस हुकूमत का है और उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, आज नहीं कल अवाम की नजरों में गिर चुके हैं, चाहे वो क्रिकेट के सुपरस्टार्स हो, लेजेंड्स हो, यानी अजय जडेजा से लेकर रमीज राजा, वसीम अकरम, वक्कार यूनुस, तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, मोइन खान, ये सब के सब खान साहब के लिए बोल पड़े।
اور ادھر سے جو آپ کے شوبز سیلیبریٹیز ہیں، مائرہ خان، سارہ خان، در فشاں سلیم اور عنبر خان، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے پھر جو باقی اداکار ہیں جیسے خالد انم صاحب، باقی لوگ یہ کھل کر بات کر رہے ہیں، اور بات کرنی بھی چاہیے کہ کتنے دن تک آپ خاموش رہیں گے. جو کرمنل نیگلیجنس ہے خان صاحب کی صحت کو لے کر، اس کے اوپر کوئی ذی شعور کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ اور دوسری طرف خان ہے. اب آپ سویگ چیک کریں، بہتے بس میری ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے، باقی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ ہوں، ویسے میں ٹھیک ہوں. یہ خان صاحب اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. یعنی وہ شخص جس نے ملک بھر میں اسپتال کے جال پھیلا دیے، لوگوں کو کینسر کے علاج کے لیے مفت علاج کی فراہمی کو یقینی بنایا، اور پھر عام لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے کا صحت کے لیے پیکج دیا، اس کی اپنی بینائی جاتی ہوئی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے میری نظر جاتی ہے تو جائے، نظریہ نہ جائے. کیا؟ نظر جاتی ہے تو جائے، نظریہ نہ جائے. یہ ہوتے ہیں وزڈم والے لیڈرز، اور نیلسن منڈیلا کو بھی کراس کر گئے ہیں. میری نظر میں عمران خان نیلسن منڈیلا جیسی جو بڑی سخت جان شخصیات تھیں، ان سے بھی بڑھ کر انہوں نے اپنا ایک ریفلیکشن دیا ہے پرسنالٹی کا. اور لوگ بہرحال معترف ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہوں گے جو، ویسے تو پتہ نہیں مجھے اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے کہ ریٹینا ریپلیس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، پوری کی پوری آنکھ شفٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کارنیا کا، تو مجھے پتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے. تو پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی خان صاحب کو آنکھ ڈونیٹ کرنے کے لیے. ایز فار ایز آئی نو دا پیپل آف دس کنٹری ضرور کریں گے. اچھا جی، مرکزی قیادت کا جو احتجاج ہے بڑا انوکھا تھا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی کنفیوز مرکزی قیادت کہ وہ پارلیمان ہی بند ہو کر رہ گئی، پارلیمان میں ہی بند ہو کر رہ گئی جی، مبہوس ہو کر رہ گئی. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کریں نا کہ جب آپ کو کرنا تھا احتجاج 8 فروری کو، اس وقت بھی آپ نے گھر میں بیٹھ کر کرنے کا، اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور کچھ چیزیں چل رہی تھی جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے. جبکہ نوجوان خان کا جو نوجوان ہے نا، آئی ایس ایف کا نوجوان، اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے کھڑا ہے. انہوں نے شاہراہیں بلاک کی ہیں. کل کی تاریخ کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ مراد سعید بطور احتجاج سینیٹرشپ سے مستعفی ہو گئے. اپنا استعفیٰ پارٹی چیئرمین کو انہوں نے بھجوایا ہے، اور مراد سعید کا پارٹی کے نام پیغام پارلیمنٹ سے استعفے دینے کا مطالبہ. اچھا جی، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کیا خدشہ ہے، حکومت کیوں خان صاحب کو ریلیف نہیں دینا چاہ رہی؟ تو حکومت کے بہت سارے خدشات اور خوف میں ایک بڑا ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں شفٹ کرنے یا اسپتال سے کہیں عمران خان کی کوئی تصویر یا ویڈیو نہ لیک ہو جائے. صرف تصویر سے بھی اتنا ڈر ہے، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے ڈر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ 2 دن گزرنے کے باوجود جہاں جہاں دھرنے دیے گئے وہاں لوگوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہے، اور اگر یہ تعداد مزید بڑھتی ہے تو اور زیادہ ستیہ ناش ہو سکتا ہے. اس لیے حکومت جو ہے پرابلمیٹک ہے چیزوں کو لے کر، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. جی، ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا ہنگامی ویڈیو پیغام صبح آج کے دن اتوار کے دن جاری ہوا. ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا ہنگامی ویڈیو پیغام، اور عمران خان کو صرف آنکھ کے لیے نہیں بلکہ پوری میڈیکل ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ کی اشد اور فوری ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. شفیع جان کہتے ہیں آج ہمارے احتجاج کا دائرہ مزید وسیع ہوگا، اور ان حالات کے اندر حکومت کی طرف سے جو بنایا گیا میڈیکل بورڈ ہے اس کو علیمہ خان نے مسترد کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جب تک فیملی کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، فیملی کی کنسنٹ نہیں ہوگی، وہ کسی بھی طرح کے ٹریٹمنٹ کو اپروو نہیں کریں گی. یہ علیمہ خان صاحبہ کا ٹویٹ ہے. جبکہ جنگ اخبار کی سٹوری میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں نا، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. عمران خان ایک دن میں 2 ریلیف مانگنے لگے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 1-2 دن میں ریلیف مانگنے لگے ہیں. کچھ ایسی باتیں کر کے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. اچھا، سہیل ولائد صاحب کہتے ہیں جی تاریخ تو یہی رہی ہے کہ نیلسن منڈیلا کو اپنے سفید پام ظالم حکمرانوں سے معاہدہ کر کے اقتدار مل سکا تھا. تو تاریخ جو رہی ہے. عمران خان کو اگر اقتدار میں آنا ہوتا تو بہت پہلے عمران خان اقتدار میں آ گیا ہوتا. یہ یاد رکھیے گا، عمران خان کو اگر اقتدار میں آنا ہوتا تو بہت پہلے آ گیا ہوتا، لیکن ابھی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے جد و جہد نہیں کی. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی تو اپنے دماغ کا ٹیسٹ یا علاج کرا لے. اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیب لگتی انتہائی معذرت، اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، تمام میڈیا ہاؤسز کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا کہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. حکومت کے تمام تر پینتروں کے باوجود اب تک کی جو لیٹسٹ آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ خان صاحب کو منتقل کرنے کے حوالے سے میڈیا ہاؤسز کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کون سی سٹوری دینی ہے اور کون سی نہیں دینی حکومت کی جانب سے. اس کی ڈیٹیلز اب میں وائرل بیانات شیئر کرنے لگا ہوں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں
एक हुकूमती वजीर ने ट्वीट किया है कि इमरान खान के लिए एक मेडिकल बोर्ड कायम किया जा रहा है। दूसरी जानिब खबरों में सुनने में आ रहा है कि इमरान खान को अशफा आई अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। हमारा मुतालबा शुरू से वाज़ेह है, इमरान खान को उनके ज़ाती डॉक्टरों और अहल खाना की मौजूदगी और मंजूरी के बगैर कोई इलाज ना दिया जाए। हम उनके कायम करदा और कंट्रोल करदा किसी भी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। हम उनकी तैयार करदा किसी भी रिपोर्ट या नतायज को कबूल नहीं करते। किसने कहा जी? ये इमरान खान साहब के हवाले से अलीमा खानम साहिबा ने कहा। जबकि डॉक्टर शहबाज गिल, ये जो इमरान खान साहब ने कहा था ना मेरी आंख खराब हो गई है वैसे मैं ठीक हूं, इसके ऊपर कहते हैं कि अब इस बंदे का क्या करें, गिरने को तैयार नहीं, आंख खराब हो गई वैसे मैं ठीक हूं। वाह खान वाह, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार, कैसे। अच्छा जी, नजम सेठी साहब कहते हैं गंडापुर ने कहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा गया था, इमरान खान को भी बाहर भेजा जाए। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था, इससे डील का तासुर जाएगा, लोग यह समझेंगे ये एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान की रेपुटेशन है कि वो डील नहीं करता, वो डट कर खड़ा है। अगर आपसे इसे इस मौके से हटा देंगे तो नुकसान होगा। तो खान साहब, मैं नजम सेठी साहब, आप कितना भी इस चीज को एलैबोरेट करें, कोई भी उनके लिए बात करता रहे, याद रखिएगा खान साहब कभी भी डील या ढील के तासुर को पक्का करते हुए मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। वो अपना इलाज अपने मुल्क में ही कराना पसंद करेंगे, वो जान देना पसंद करेंगे जितना मैं उनको जाता हूं, जब अनलेस के कोई बहुत सीरियस वाकयातन कंडीशन ना हो। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जी रईसुल टाउटीन क्या फरमाते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं इमरान खान की तबीयत जेन्युइन खराब है, आंख का जेन्युइन इशू है, उसका इलाज होना है, उसके अंदर कोई स्पेशल चीज मौजूद नहीं है। इमरान खान तो एक हाई प्रोफाइल कैदी हैं, जेल मैन्यूल के मुताबिक तो वैसे भी इलाज होना है। भाईजान आपकी मुनाफकत को सलाम, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अब ये हुकूमत का बंदा है जी, हुज़ैफा रहमान वज़ीर मुमलिकत है, ये कहते हैं सलमान सफदर ने कैसे तयन कर लिया कि इमरान खान की 85% बीनाई चली गई है। इसका मतलब है कि इमरान खान की एक आंख चली गई है। एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान की आंख चली गई और दूसरी तरफ किताबें मांग रहे हैं। इनकी अपनी बातों में तजाद है, इन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें इमरान खान की आंख से मुतालिक इल्हाम तो नहीं हुआ था। इमरान खान को आंख का मसला अक्टूबर से नहीं 18 साल से था और उन्होंने ये बात छुपाई है। यार अब भी बुरे इल्जाम आप खान को ठहरा रहे हैं तो आप अपनी सियासत को दफना दो भाई, आपकी कोई औकात नहीं है। मतलब अगर अब भी आपको लगता है कि कसूर उसका ही है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो। या जरदारी साहब का सुनिएगा, ये कहते हैं मैंने जेल काटी है, मैंने कहा था 2 साल बाद जेल पूछती है, आज लीडर से ऐसे हैं 1.5 साल नहीं हुआ जेल में और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कुर्बानी नहीं दे सकते। जरदारी साहब आपकी हैसियत को जो है ना दुनिया पहचान चुकी है, सबको पता है कि आपके नाम नेहाद जमहूरियत का जो मामला है वो है क्या। तो बस इसके ऊपर मैं मजीद क्या बात करूं, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने, दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।